Prabowo siap bela Palestina, ini semua harus dihentikan. To emphasize that Indonesia is deeply saddened by the deteriorating situation in Gaza, particularly the horrid humanitarian conditions. Needless to say, we are closely monitoring developments in Gaza. Indonesia's stance is clear and firm. We push and we call for immediate cessation of hostilities and the immediate setting up of corridors for humanitarian assistance. Indonesia will not back an inch in our support for Palestinian statehood. In Afghanistan, Indonesia will do its utmost to help the Afghan people and ensure the right of women and girls are respected, including their right to education. So, I think one of the great things about Indonesia is that it's a democracy. People have a right to speak their concerns. People have a right to gather and hold protests. So my office actually overlooks the area where they have been holding protests, and I've been impressed by just how orderly and peaceful these demonstrations have been, and I appreciate cooperation that we're getting from the Indonesian law enforcement agencies here. But, you know, people have a right to speak and share their concerns publicly, and I respect their right. Calon Presiden Capres Prabowo Subianto selalu menunjukkan sikap konsisten dalam membela Palestina. Hal tersebut membuat Prabowo dinilai sebagai pemimpin perdamaian. Ya, Direktur Eksekutif Komunik Konten Hariko Satria menyebut kepedulian Prabowo terhadap Palestina sangat tinggi. Kepedulian Prabowo berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang memang harus terus dijunjung tinggi oleh pemimpin dunia. Prabowo pemimpin yang peduli terhadap nasib rakyat Palestina, apapun agamanya, karena warga Palestina juga banyak yang beragama selain Islam, kata Hariko dalam keterangannya, Minggu 5 November. Dia menyebut sikap Prabowo didasari karena sifat Menteri Pertahanan itu sangat cinta perdamaian. Prabowo pun terlihat kerap menyuarakan perdamaian dalam forum-forum internasional. Hal itu pun tampak saat Prabowo mengisi acara dalam dialog Shangri-La International Institute for Strategic Studies ISS ke-20 di Singapura pada Juni lalu. Dalam acara tersebut, Prabowo tidak segan mengangkat isu perdamaian kepada negara-negara lain termasuk isu Palestina. Prabowo justru sangat tidak suka terhadap perang dan selalu menyuarakan pentingnya perdamaian dan persatuan dalam berbagai kesempatan, ucap Hariko. Selain itu, sikap pro-Palestina juga ditunjukkan Prabowo dengan langkah konkret lainnya. Prabowo bersama pejabat tinggi lainnya, termasuk Presiden Jokowi melakukan koordinasi untuk pemberian bantuan kepada Palestina. Alhasil, sebanyak 51,5 ton berupa bahan makanan, alat medis, selimut, tenda, dan barang-barang logistik lainnya akan disalurkan kepada Palestina. Selain itu, Prabowo juga membuka RSTNA dan berupaya mengirimkan kapal RSTNA Ail untuk mengevakuasi serta memberikan penanganan medis kepada masyarakat Palestina. Dan Prabowo pun menyampaikan pesan tegas bahwa serangan yang dilakukan Israel di Palestina tidak bisa diterima. Prabowo mendesak Israel agar menghentikan serangan kejam kepada rakyat Palestina. Tragedi kemanusiaan yang ada di Gaza tidak dapat diterima dan harus sesegera mungkin dihentikan, tulis Prabowo di akunnya di Instagram. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto Tengah saat menerima mahasiswa kadet Palestina di kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Rabu 8 November 2023. Republik.edu.id, Jakarta. Sekretaris Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, Nusron Wahid, memastikan Prabowo akan terus mendukung kemerdekaan Palestina ketika terpilih sebagai Presiden RI. Dia meyakini itu karena Prabowo sekarang sebagai Menteri Pertahanan Menhan sudah menunjukkan sikap tegas membela Palestina.